Sa koronang limang adlaw sa Pasko. So wala pa matunga ang Pasko. Hapit na matunga hinuon ang 12 days of Christmas. So that means nga wala pa ta sa pinaka-peak nga pagsaulog sa Christmas. So patakatunga-tunga. So napata sa kini ang mahinangpon ba nga pagsaulog sa Christmas. Pero sa to say nga adili nga ana ka bungga nga atong feeling sa pagsaulog nato sa Christmas. Karon sa ay ang gitawag og Feast of Innocence. Pista karon sa mga inosentes sa itong ibasa sa gospel kaganina nga daghan ng mga kabataan nga nawala sa kalibutan tungod sa panghitabo nga bunga sa kasuko ni King Herod. Kita nga mga ministers kay matag Sabado may lain manimba kung dili mga minister magyod or naman galing sa lagma ra ang dili ministers ng musimba. How could we show that we are the sons and daughters of God? So sa man nato pagpakita kita mga kini ang mga anak ta sa Ginoo. Usaon nato pagpakita nga kita mga anak sa Ginoo. So daghang tagpaagi sa pagpakita nga kita mga anak sa Dios. Uban nini mga kanang shuwi kay ba nga obvious kay nga mugawa silang baba. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Muna kasagaran makuan kanang makita nga kinigid anak ni sa Ginoo o kini ang nagsulod ni kang Kristo or hinimbaho ni nga tao. So uban nga silent lang. Pero sila kasing-kasing ilang tuman ang kabubuton sa Dios. Kan dili kayo sila siwe ba. Pero sila kasing-kasing nagtamod gid sila sa pagtulunan sa Dios. So naiuban nga tigpasikat pod. So matag-usa nato nagkalain-lain ang atong paagi sa pagpakita nga kita mga anak sa Dios. So isa ra gid ang atong gitinguha mao ra gyud ang makahatag og kahimayan sa Ginoo. So in 1 John 1 verse 5 says, God is light and there's no darkness at all in Him. So siya ang kahayag. In verse 6, kung muin kita nga nahiusa kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangit-ngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. So usay mo ni ang standards sa mga Kristohanon karon. Nag-alagad sa simbahan, nag-alagad sa Ginoo, at the same time nagyapoy mga exercises nga dili po makapahimot sa Ginoo. Kanang Kristohanon pero pikastil na Kristohanon ba? Pikastil po dili Kristohanon. So dili gid siya kini nga tiniuray nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Og sa to say nga ingana usab usahay ang atong pagkinabuhi nga buutan tatanahon kay naata kanunay sa simbahan apan sa hilom nasa itong mga agenda nga dili pod iya sa kahayag. So munang atong hinahinayon og kini ang kontrol ang atong kagalingon sa mga butang nga sama niya na. Tungod kay muna ang makapa-hold nato sa atong pagtubo diha sa kini ang pagkinabuhing Kristohanon. So ang uban gyud kini ang agkawili pa ba? Mawili pa sa kalibutan. Kana ang ganahan sila sa challenge
ganahan sila sa kining pagsulay nga kanunay tatong gi-recite kanang gitudlo ni Ginoong Kristo nga one, Our Father, the Lord's Prayer, lead us not into temptation. Muna iyang pag-ampo nga dili ta pahitumpawak sa pagsulay. Apan kita ganahan gintag pagsulay. Mura og mingawon ta sa pagsulay ba? Tingali, para matistingan ang atong paggalig-on diya sa pagtuo. O sa dato sa diya ba? Para matistingan, unsay yung kalig-on yun sa akong barog diya sa kamaturan. So, ganahan tag pagsulay. Ni pong sulayan naganahan sa pagsulay noon. So, ingana usahay. Usahay tiyali ang uban sa ato, pagbakaingog, pagpaka-meet o pagsulay, makayon grasya ni sa Ginoo. So kay grasya man, gidawat ang pagsulay. O nahimo na Hinoong kini ang nabihag sa pagsulay. O dili na lisod na paggawas niya ng ngalitag sa kontra tungod sa pagsulay. So ingana ang kini ang pagkinabuhing Kristohanon kundi ta magbantay. So na first reading, naghisgot kini unsaon kini akong gibasa nga first reading, lahi ni sa akong gibasa kaganina kay lahi sa ding reference akong na basa. Kining sa 1 John 5, kining nga first reading, paingon sa 1 John 2 verse 2. So naghisgot kini mahitungod siya sa kini ang unsaon nato nga mahimo kitang tinuod nga mga bearers of light. Kita mga tinuray nga mga tigdala sa kahayag. So muni ang summary nining 1 John 1 verse 5 payon sa 1 John 2 verse 2 nga kita may mga bearers sa kini ang kahayag. So in our gospel, ang anghel nagpahibalok kang Joseph nga kinahanglang manglakaw sila uban ni Maria og Jesus, batang si Jesus paingon sa Ehipto kay si Haring Herodes nangita sa bata aron patyon. So muni ang plano. Before dinhi, nakikita man tong tulo ka Magi sa kang King Herod nga asa ang kini ang bata na tao. So na interest si Herodes og ninan nga kung makita ninyong bata, pahibal ako kay musimba usab ko niya. Pero dili mao ang iyang hunahuna, ila tong gihimong trap para sayon na niya ang pag-adto o pagpatay sa mga bata. O kay pasidan-an man sila nga dili na pagbalik kang Herodes katong tulo ka mago. So ni agi sila laing dalan. Og sa nakamatikod si Herodes nga gi-trick siya sa tulo ka Magi. So nag-order siya og order nga patyon ang tanan nga mga bata nga 2 anyos paubos tanan. So niadtong tungura dili lang kay sa Bethlehem lang mga bata gipangpatay kun dili sa mga kasikbit usab nga mga lugar. So ingana kangilingig ang panghitabo niadtong tungura. Mo nang karon nga adlaw gisaulog karon ang Feast of Innocence tungod diadto mga bata nga wala intaway kamuang-muang nga gipangpatay ni King Herod. So ingana kangilingig ang kinaiya ni King Herod. So nag-emphasis kini siya sa tao nga nasa kangit-ngit. So kita nga mga katawhan karon,
So katong paningwahon nga atong mabitbit ang kahayag. Kay kung di agud sa kangit-ngit, dili nato makita ang atong sayop kung unsa ang atong nabuhat kung nata sa kangit-ngit. So nga magkinahanglan ta og kahayag, light. We are the light. Kinahanglan atong barugan nga kita nagdalagid sa kahayag. Tungod kay kung nata sa kangit-ngit, so dili gid na mahimong mga anak na sa Dios kay kita kay ang Dios kahayag man. So kita usab nga mga katawhan sa Dios, kinahanglan nga mahimong usab kitang kahayag sa kalibutan. So pares kang Herodes nga iyang ipamatay tanan nga mga bata niadtong lugar ug sa mga kasikbit nga mga lugar. So walain taon toy imbis na kita ang kahayag to mga bata, walain taon sila nakapadayon og pagkakita sa kahayag kay gipangpatay man sila ni Herodes. So nga nakangilingig ang kinabuhi ni Herodes. So tingali, makaingon ta nga, dili na ito mahitabo karon father kay si Herodes, pila na ka-century nga namatay na o dili na mahitabo karon. Atong unahon nga kini nga senaryo, murag nagpabilin gihapon ang espiritu ni Herodes hangtod karon nga dili man ingon nga kini ang direkta nga gipampatay ang mga bata, apan nay mga instances nga sama gihapon ta kang Herodes. Labi na sa mga kabataan, sa mga youth karon, o bisan diya sa mga kining family, kining sa couple, sa bana ug asawa. Pero vulnerable gini sa mga batan-on kini nga panghitabo. Tungod kay dihagod sa atong pagkabatan-on, kay niagi man sa tag pagkabatan-on, bisan gani karon batan-on pa man. Buyag. Naagi na ang kining pagka-agresibo ba? Part man na sa atong growth isip mga katawhan ang pagdako sa tao sa stages. Naagi na pagka-agresibo sa mga babae ug lalaki. So kuan sa mga eskwelahan dito karon nga kani ang sex education. Unsa man kuno kinsa man kuno ang uwagan, ang babae ba o lalaki? Ang tubag kay parehas ra kuno uwagan, babae o lalaki. So dili ingon nga lalaki ra uwagan, babae ra uwagan. So parehas kuno ang uwag sa lalaki o babae. Pero ang babae lang kay mauwaw lang pakita nga uwagan. Pero lalaki mura og dominant kay lalaki ba. Pero mao ra kuno. So dili ingon nga ikaw magid kay wan man kaayo. So dili ta magyon nga ikaw magimoy diferensya kay grabe ka kakakuan. So parehas ra ang urge sa lalaki o sa babae. So diha sa labi na sa mag-uyab-uyab na, eskwela pa. So dili malikayan nga moabot gid sa kining lalaki bitaw kanang animalistic behavior ba. Kanang mugawas gid ang pagga nature usahay, hindi man ta natural gid sa kay we are created in the image of God nga dili man unta na siya kani ang kabahin sa atong pagdako anang pagkatao ng kanang mura og dili na to explain kung unsa na. So labi na sa may karon gani karon wala na sinihan dinhi sa hingoog. Sa una mananaw ganig sini, ngit-ngit mang sinihan. So diha mo tukar ang kuan, diha mo tukar ang kadang pagkalihukan sa kamot ba? Magtanaw ganig sini, lihukan kay kamot sa mga lalaki. Pero tingali sa mga babae, nagbuhat sa mga babae kay parehas sa mga kudang kuan equal naman nagbuhat sa itong babae. Kay sa karon nga minyo nako nag-share mga minyo ba, mga hamtong bisan tong mga dalaga. So disan sila ganahan ko ng mga babae kada bitong sit Eric bitaw kay ta maglingkod labi na kamulo magtarog sini mag-istorya kamuran duha. Dili sa ganahan ko ng mga babae nga
Pag sugod ng istorya, naglingkod, hangtod, mahuman, naglingkod, magbuwag, naglingkod, naghihapon. So matubad sa uban ng babae nga, man sa tay, mahuna-uhuna na inig ulit na nga, unsay atong gibuhat. Walay mapamalandungan ba nga? Iya kong gihawiran, nga na. Walay kuan ba? Walay ma-review ba? So di sad ganahan ko ng babae. So ang ganahan sa babae kanang Maginoo, pero naay pag dili Maginoo usab gamay. So ingana kuno ang kini ang ganahan sad sa mga babae. Kay sagikayin ko na nga parehas ra ang level sa atong gana ba, ang level sa gana. So mo gyapon na nga kung ang lalaki magtan-og sini uban sa iyang uyab niya naglingkura ra gyud hangtod na human ang sini nanguli, walay mauna-huna sa babae nga sada kayong salida. Salida ra gyud tawi na huna-huna ang iyang abay wag gyud mahuna-huna. So dili garahan mo gyapon sa mga lalaki nga mangita gina siya og kini ang way ba nga maka agbay bagha sumangil lang panghuya ba pero ang kamot pag butang dito na dayon sa bagas sa iyang uyab. So ingana usahay ang atong pag kini agresibo ba. Then ang bottom line na mabot gid sa punto nga premarital yun. Premarital, buros, o ingon na dayang babae nga wala na ba kong ginugo. Na diha nagsugod na dayon. Diha magsugod. Ngayon sabay tambal na dayon. O diha mo intra na dayon si Herodes sa atong kinabuhi. Nasama na tayong Herodes nga patyon ang bata nga bisan wala pa na tao. So ingana ang senaryo sa pagka-Herodes. Herodes gamay na denta. Dili lang sa mga manag-uyab, pati gihapon sa kini ang mga kupol sa bana ug asawa. Labi na kung daghan ng anak, nga nang kapoy nagbuhi, kapoy nagdako ng mga anak niya, maburos pod. So, mo nang mangita og paagi nga, ako ning imnan, kaya ron, di ni madayon. So, ingana nga paagi, sumo gyapon na ang Herodes gyapon na nga pamaagi. Herodes gamay gyapon na nga pamaagi nga atong kuhaon ang bata nga nasa sabakan sa inahan. So kita nga atong iglesia, we are pro-life. O nagitay gitawag all life is sacred. So atong paningkamutan nga atong gibarugan sa atong iglesia ato usab nga barugan. Kay ato kabalo ang katong bata nga imong gipakuha basin mao toy makapahawas ka nato sa itong kalisod, basig mahimo itong bakang mayor, mahimo ka itong presidente, congressman, huwag nga, ato manggi laglag, so wala ta na hawas sa atong kalisod. So, ang mga bata mo kuna ang grasya, gikan panalangin, gikan sa Dios. Tinuod nga panalangin. Apan kanang panalangin, ato nang amumahon nga panalangin kay mahimo po na siya nga curse kung di po nato maayuhan pag di nato matuto kana nga mao nga panalangin. So mahimo na siyang kabugaton sa pamilya, mahimong problema sa katilingban kung kana nga mga bata po dili nato ayuhon pag matuto sa gamay pa. So muna kita mga pro-life nga mga ministers. So kinahanglan nga wala na gina sa atong hunahuna nga atong patyo ng bata diya sa kini ang wa pamataw. So dilita mahimong kini ang gamay nga Herodes sa atong pamilya o diya sa atong kini ang komunidad. Kay rampant kini ang abortion sa atong katilingban karon. So as we commemorate this day, the innocence, Feast of Innocence, so kinahanglan atong matagaan o pagtagad nga importante sa matag usa kanato nga
kini ang atong madala ba. Kabong mga batanon kung dili pa to andam nga magminyo, so ayaw lagi sa mo og kini ang engage sa mga butang nga pagabasulan na gihapon. So kung di pa andam, so agwanta lang yun. Agwanta lang yun sa kini ang pagpugong sa kaugalingon. O i-increase ang atong pagrelasyon sa Ginoo, kaya diyas ang pagrelasyon sa Ginoo mahinay-hinay tagkalig-on sa atong mga kahuyangon. Kaya kadang mga pagka-agresibo sa atong kaugalingon, ato ng kahuyangon. So kinahanglan ato nang makontrol pinagi sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. Kay sa ikaingon na, importante kayo kanato ang kinabuhi. So sa akong giingon kaganiha, unsaon man nato pagpakita nga kita mga anak sa Dios, mga sons and daughters of God. So isa sa paagi nga atong mapakita nga kita mga anak sa Dios, mao nga mupuy-an nato nga ang kinabuhi kini ang balaan nga ang kinabuhi atong mantra ba sa atong slogan sa atong iglesia nga all life is sacred. Ato nang puy-an para dili ta makahimo sa mga butang nga dili makapahimot sa Ginoo. Mao na kini Ebanghelyo og iyang tanan sa pagpanindog.